Good afternoon, ma'am. My name is Althea Idpalina. I'm the reporter of Lesson 17, Institutional Competency Evaluation. So, verifying knowledge and attitudes acquired from training. So, dili jud ma-proceed ang isa ka trainer sa ang trainee sa training module kung dili sila makabalo sa kung asa sila competent nga butang. So first, learning objectives. So natay determine objectives, understanding the goals of institutional competency evaluation. Then identify tool parts, recognize the different sectors of an institutional competency evaluation tool. What is institutional competency evaluation? It's the assessment of knowledge, skills, and attitudes gained from training in CBT or competency-based training. It's systematic collection and analysis of data to decide if a trainee is competent. Trainers administers this evaluation during the training duration, typically after each competencies. Trainees must be assessed before moving to a new competency. So, dapat as a trainer, ipaano gyud nimo sa ilaha imong pag-evaluate, no? Tarong dapat accuracy gyud na siya, accuracy o kanang validated gyud siya nga evaluation para ma-measure og kinsa tong mga training nga kabalo na og ang training nga wala pa. Purposes of assessment in CVT. Validated competencies. So, ang validated competency is magbuhat ka og kanang objective evidence gyud sa kanaang tibali na kay session plan para dali gyud nila ma-catch up ang imuhang itudlo sa ilaha. Dapat sa ilang pag mag-evaluate ka, dapat na joy objective evidence. Diagnose problems. So diagnose problems is diri nimo ma-identify ang ilang mga weakness o ilahang knowledge o asa ba jud sila tama, no, na sila kanang di ba natay understanding katong sa kung psychomotor nila og asa gid tama ang ilahang nabalaan, no? Identify nila ang butang nga kini is kaya nila o kini is di nila kaya. This measure learning, gauge knowledge acquisition from training sessions, no? Measure learning, dapat na measure gid nimo isa ka trainer, ang imong trainees dapat na measure gid nimo ang every nila ilang knowledge, skills, o kung required ba sila o qualify ba sila ani nga position tahay o ganang nana sila sa mga work sa industry o kanang nga butang is kaya ba jud nila. Determine, and lastly sa purposes of assessment is determine competency, decide if trainees are competent or not yet competent. So pag determine nimo sa sa trainees, dapat kabalo siya sa kanang pag-explain sa pag-demonstrate ana para mapatuod nga nagid siya na learn sa imuhang gitudlo. Institutional competency evaluation tool. So task skill, the ability to perform our task correctly. So kanang dali masabtan ang kanang imong ginatulo sa iyaha. Tapos lastly is second one
task management skill, the ability to organize and manage the task. Kana galing na ay ang imong gitulo sa ila is ICT. So dapat sa ICT di lang kay software ang imo itulo, dapat na koy hardware kay kung dili namang gyud mga unexpected incidents no nga kana ang mag troubleshooting ang laptop o kung nasa sila knowledge is kabalo sila magtayod ana. And then job role environment management skills, ability to work effectively within the work environment. So di lang kay kabalo siya mag-manage sa iyang mga yung mga buhaton, pati pod sa iyang mga workers environment niya kabalo pod siya mag-handle no. And then contingency management skills, ability to respond to unusual and breakdown situation. Contingency risk, characteristics of good evaluation tool. First is reliability, contingency of scores when re-examine are reliable test consistently measure what it intends to. So second one, objectivity, the test of must be fair of all examinees free from objective judgment. Then validity, the degree of which the test measures what is purports to measure, ensuring it fulfills its function. Then discrimination, ability to differentiate between proficient and less proficient examinees. Next. Reliability is influenced by length of test. Longer tests generally have higher reliability. So dapat ang imong test is anong connected gani siya sa imong topic, di la kay siya malayo sa imong content o difficulty of the test. A good spread of scores indicates after reliability. Dapat balance ang items sa dapat balance ang item, di lang pud kay siya lisod, di lang pud kay siya sayon, dapat tama lang. Tapos objectivity, scores should be independent of subjective judgment. Diri dapat siya dili siya ang imong pag-evaluate is fair gani siya ug wala siya bias. Factors influencing validity. First one is appropriate items. These items align with the learning objectives. So, di ba kung nakay session plan, dapat nakay objective evidence plan pod. So dapat connected jud ang imuhang mga items nga imong ipabuhat sa ilaha sa imuhang content or sa imuhang topic. Clear directions. Instruction should be unambiguous. Dapat lang siya. Dapat kanang di gid kayo siya kanang ang nga dahil magpahimo kag test questionnaire. So dapat dili gid siya kana ang obvious gid kaayo, dapat di gid mo putangan dito og keywords kay para di lang gid kay sila maisihan ra sila sa imuhang dapat makakuan pud sila og critical thinking. Then accessibility language. Vocabulary, sentence structure should be suitable for trainee. Dapat ang imuhang language is kanang di lang gyud magpataka kag instruct no, dapat kana ang imong language is masabtan jud nila para dali nila makuha ang imuhang ipasabot. Then item difficulty, item should not be easy or too difficult. So mo na kung giun gay na nga dili gud kay siya sayon, di gud kay siya lisod. And then no ambiguity, avoid ambiguous or leading questions no, kanang dili ka magpatakag
butang og words dito sa imong instruction kay kanang dili nila masabtan na unsaon po nila pagpaka-answer og kana nga words or kana nga ano is dili familiar sa iyaha. Dapat ang ingon gay na dito sa kuan niya appropriate items, no, naka line up ra ang imong evaluation sa imong ang content. Logical arrange and 6 pa di ay sufficient length. Test should be long enough to cover current content. And then logical arrangement, items should progress from easy to difficult. Dapat ano nang magbuhat ka og questionnaires, di lang kay lisod sayon. Dapat ano siya naka-arrange gid siya, no, para ano na sila dili gid kayo di sila malibog. And then no answers patterns, randomized answer choices to prevent guessing. So dili gid wa jud naka kung magbuhat og questionnaire po dili kana ang naka-pattern gani siya kay ang uban magtagna na lang, di na sila magbasa, di na nila kanang anuhon, di na nila sabton pag-ayo ang ilahang gibasa. The ensuring validity and ease. To ensure validity, prepare an evidence based on competency standards in a table of specification for written tests. Ease to administration and scoring. The test must be appropriate length and sophistication for its purpose, making it practical, administer and score efficiently. So test should be simple, give and scores not too long or complex, no, sa is administration and scoring. Next na. Parts of competency evaluation tool. First is evidence plan. Evidence plan outlining how evidence of competency will be gathered. So evidence plan is identifies and records evidence based on competency standards. Di lang munta ko ingay na nga ang imong content is naka-align na sa imong evidence plan, no. Murag para ra gyapon sila diri. Tapos performance test, practical demonstration of skills and ability. Measure actual skills of performance test, no. Kung na ang tahay nag session plan ka, so after dili lang kay magpahimo ka og kana ang mga written test or kana ang magpa-oral ka, dapat magpa-demonstrate jud para jud nimo ba og nabid sila na required na kuha nga knowledge or learn nga or na sila na learn sa imuhang kuan nila na sila na learn about sa imuhang topic. Tapos written test, assessments of theoretical knowledge and understanding. So theoretical knowledge na diri tong involved diri ang ballpen and pencil nga na test, no, tong multiple choice, matching type ito. Tapos questioning tool, structures questions to prove understanding and making decision with answer. So used to confirm understanding skills in reasoning. So para gud nga na sila inapan sa imo na record sa imo nga knowledge. So dapat before pag humani mo og kuan tahay mag session plan ka, humani mo class kuan sa ilaha nang mag-provide kag feedback para kuan jud ma-prove jud nimo nga na sila na learn. Og next, so maora to
Thank you for listening.